Sangrong Shalo Kaisha Pandani Bishingte TWF ni Kwtal Achukphangjwk Manihar Debbarmano Lamjaksogwi Naharkha TWF Committee ni Adongjwk song Bono Lamjaksogmani Pandao Manjaka TWF ni Kasam President Emile Shopna Debbarma Advisory Chairman Pavitra Bokti Jomatia Advisory Vice Chairman Shindu Koina Jomatia Akosong TWF ni Sikangni President Shopna Debbarma MLA Engai Thangmani Yagulo Buksa Tongmani TWF ni President Achukthai Abuni Bagai Lai Thangnai 3 November Salmari o Sikangni Working President Manihar Debbarmano TWF ni President Snamka Tipramotha Sangrong Shala Rajakhara Aguli ni TEF Tangnogo Kaisha Pandani Bishingtei TWF ni Kwtal Achukphangjwk Manihar Debbarmano Lamjaksogwi Naharkha TWF Committee ni Adongjwk song Bono Lamjaksogmani Pandao Manjaka TWF ni Kasam President MLA Shopna Debbarma Advisory Chairman Pavitra Bokti Jomatia Advisory Vice Chairman Shindu Koina Jomatia Tei Binarani Debbarma Akosong Kwtal President Manihar Debbarmano Official Register Yafari Rekha Sikangni Kasam President MLA Shopna Debbarma Puilano ambai media takut jokno tai Chini bubagrano puilano kulumbo karon Chini Kasam President MLA ngi thangka jotto saimano bini pojawo administration samung khainen kabangma ngi tongka aboni bagai ang as a working president adio tongmani ngai bubagra ano president songi dikha thangnai 3 tarik November appointment la tarika aboni bagai bubagra no belai ke ang kulumot tai hambai mario tai Chini CWC committee meeting asok laiman ya gulono ano appointment la tario aboni bagai Chini CWC o jotto tongnai ani okra Adongjwk president thek arambo kha LOP Chini TTF Chini chairman borom ganang jogoti sar tai jotto Adongjwk CWC ni borokno ang belai ke hambai maya paro sung TWF belai ke na tongtho belai ke na khabaso tam male tini ekdige sung tongthok panisi Chini buku Shopna Kasam President bo ano handover kheklangkha jotto samungno nang khaisiri ini sung ang belai ke no kha tongthogo tai ang smia ani jotto TWF belai ke no kha tongthoka tam male sung jotto samung khaima bai Khorang cha Chini President no sung MLA namai markha Chini प्रशासनिक गो Chini administration Bidhan Sabha o Chini puri rok ni bagai ya ka bati prasa rok ni bagai bo kokti sainani sujuk o sujuk ni pras Chini TWF rok markha aboni bagai belekano khatong thogo belekano khabasa dai bus kanggo ang jotto ani TWF buku songno central committee theke district theke block committee block theke primary committee regional committee booth committee jotto TWF buku song nang obono koinai sekanggo bosung samung khlai lekha jotto pal khaino Chini puila no Chini borom ganang jik Shindu Koina Jomatia bai koto bini leadership bo jotto samung khlai lekha boni ya bolo Chini buku Shopna bini leadership bo jotto buku chong sung nok khibi uino sung samung khlai leino Chini tero jona Bidhan Sabha MLA mankha aboni bisingote bo tongthokmani kokngai sung Khorang ni TWF poite MLA mankha ga abo haino sung tabuk bus kanggo bo Chini choba tabuk bo Chini Greater Tripura maya ko choba maya sak sung tei bo samung ka hamma khaine saimeya sabone kapalo sabo administration kok sanani bagi chongjakno abo ke bo saimen ya tini Chini bukuk Shopna ba Chini bukuk nondita songjaka bus kanggo sabni kapalo sui tongka aboni bagi samung ni bisim tino Chini mutai rok bo sungno songgui riu aboni bagi sung belai kheno kha mane srango ani bukuk songno jotto no koinai jotto na ang president ng phano abo noro bo jotto ni suba sunango saichung ke bo rajnoitigo choli manya ang hungkaga bo bulong nai ang saichung dip siu ang saichung runggo kima bengya kaisa rajnoitik bodol kaisa bodol hungkaga jotto ni buddhi gyan suba su phan jotto no nang pal kaisa sal apon bagi sung jotto no o samung no yapri sewo sung kanggo taibo kaham kai samung khainan bagai ang jotto no koyo Chini immediately no Chini committee ngi thana central committee aboni yagulo district nai block nai sung primary committee regional committee booth committee ba khaijak nai ga aboni bagai tabuk Chini committee kari ko one man committee yakaba Chini advisor songjaka sung advisor rok na asuk lai
जों जत्तनो कमिटिनि पेनेल तयारि खालायलायनाय एरपरे जों बुबाग्रानो जों याफाथाय बुबाग्रा साबना ताम खालायनाय हाबो जों बर' सायमोननाय आबनि बागै जत्तनो नर मिडिया ताखौ जों नाबा हामबाय जिनि प्रग्रामबो जों बाय लगिरि तंमानि बागै ताय नरगनि थाने ताय गेसानि कयमु जे कोनो घटना बुरै संक्रांत घटना ताबो तो जागा जागा रेप खायजागो बुथार जागो पत्रपट आ घटना रखनाखाय नरक जोंनो सादि नरकनि बिसिंथै जों खबर मानखांखाय नरक सहरनो जों थाङो आरो ताम खायमान बो आ बुकुमनि बागै जों ताम सुबा खायमान जों थाङो आरो नायलायनाय आसुक नंथो जतन नाखांबाय दाय जत्त आनि बुकुम अक्रा सं अर तंबाय बरकनो बाहायनो बरकनि बुद्धि दा जुक्ति जारा एडभाइजरी कमिटि तंनाय बरक आनो रिफन बरकनि बुद्धि जुक्ति नांगो ताय सिनि बुकुम सपना एमएलए नि थाखाय एक्स प्रेसिडेंट bo bahayno bo MLA ni thangpano bo tini ana hen number khaiklanpano bo kintu oron paichu bithangya jo to meeting ono जों bono invite khainai bo jora tongkai जों jora mari painai जों jotto baino जों khatan khaba chakai chin bus kangko tai bo samong kang khainani bagai जों yapri salanya asapna hambai kasano khung no chabu duli thana ni ngai to kebe mu kichen misa tongai khana ko kebe mu no जों easy khai noru tamale ang saisungya TWF jotono pal ang president ni simi nai tongya jotto logiri man bage o jkb mungno जों nori thangmano am haike जों samung tanglaika samung tanglai no जों Tripura 44 ta block tongo 12 ta district o 12 ta district no control khai tongo ei 44 ta block no control khai tongo pheba tini bubagra je president chongirika obotep sekang chongnani tongmani अब किचे केबं नुंगने बागी किचे लेट दंगै थांता बेलायनो बुबाग्रा ने वन सुमनि बेलायनो गाहाम सामने प्रेसिडेंट दिना रिया अब बुबाग्रा सय डिसिजन हाका आं प्रेसिडेंट तंगमानि फुनाय आनि चिनि एडभाइजर बरम गोनांजोक सिनियर चाक्राजोक बो एडभाइजर बुटनि चेयारपारसन तंगो ताबो बो चेयारपारसन नो बो तुइ आनो जेत बाबि तुइ दुलो ताबो बो चेयारपारसन तंगो बताबो बो गाहन तुइ दुल नाय ताइ कैसा गंगाय तेब तुइ दुल जाक सुक नाय गंगाय चिनि एक्स प्रेसिडेंट आंगो तो एक्स प्रेसिडेंट सिनियर एक्स प्रेसिडेंट गाता बरम गोनांजोक सिन्दुकन जमतिया बबो वाइस चेयारपारसन बबो तो एडभाइजर नि वाइस चेयारपारसन बबो तो एडभाइजर तंगो बबो तो तुइ दुल नाय किन्तु अ संगठन तेबो मजबुत नाय एडभाइजर बो सठिक बुबाग्रा चिन्ताधारा खायै एडभाइजर रगनो बचंखा एडभाइजर बो गाहामनो एडभाइसरि नाय प्रेसिडेंट जंग तो गाहामनो जंखा वानसुगि बाबि होइनो कारण बरम गोनांजोक मनिहार देबबर्मा बो खूब राजनैतिक नि बिज्ञ हिनमानो राजनैतिक खायमानि गोजाम आनि सिलिपन बो सिनियर राजनैतिक तामगाय बय बाक्सा न जोंबो प्राय बाक्सा कातुतैना बय जों हिमलाय आगलाय फैलाय मानि बो पार्टिकुलार मनजाक राजनैतिक नि मेच्योर अम हायनो नांगो बिनि संगठन बताबो जे आं सामुं तांबाया बारा ताबो रमदि आनि सामुं तांबाया बारा कायसा अदुरा अब दंगो अब फर्मेट मेम्बारशिप दा जों डिस्ट्रिक्ट वाइज पाथका ब्लक वाइज पाथका हायपान पाथकनानि बाकी दंखो अब सपायाखौ अब कालेक्शन र आगर खायनाय जों तो सालायनाय न कमिटि तो दङ न अब मेम्बारशिप रखनो जुदि जों अब सठिक भाबे जों बिलि खायमा गाहगाय जोंनि फान बराकनाय जोंनि संगठन बराकनाय अब हायके सनामलाय माने अब गिलामा सनामजाक दङ आनि नगबो दङ अब पार्टी अफिस खायसा 30,000 ना 30,000 सनामजाका 30,000 पार्टी अफिस सपनाय बिलि अब हाय खालायनाय ताक जेहेतु जिदि ओ आलमारि बो बुबाग्रा दिखा अब एबो संगठन मजबुत दंनाय बत संगठन तुइ दुलनाय गाहाम न कारण और जारा चिनि मेम्बार बा वाइस प्रेसिडेंट ताबो तो बुबाग्रा संफिनाय कताल खायै और सुदु एडभाइजर कमिटि खाजाका ताइ प्रेसिडेंट चंगजाका आसुसिको गा और तेबो वाइस प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट ना दानारंग सिलिया तब तो वर्किंग प्रेसिडेंट चिनुलिया केबा वर्किंग प्रेसिडेंट बा वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और तब तो जीएस नाय जनरल सेक्रेटरी
assistant secretary AGS amahai ingnai ga bubagra sothik babe obo songan hinang asa khayo amahai kai songgoi te committee khamani pore no ang jasapan khajak thung jasapan pot manthun borong ni thani ani kachar mungtong nai president ni simi president na chigita tongdi bo president bosimi ya aro TWF no tui dulani chapnani sachong bahai ke tui dulani chapnai joto baisi president joto baisi president ung apni bagai joto TWF no chini president katal no phan didi tai সংগঠন মজবুত খাইদি সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বৃরক ni সুখে দুখে রেব দর্শন গণদর্শন যাক তমনি তাই বুবাগ্রানি বিচিং তৈ হামজাক মানি বিচিং তৈ যে চুবাই তমনি অবরং মনবচিং চুবামাবচিং থাগিয়া अंगानि नांनाय বা বিপদনি সময় বচিং বুজান পজাই তমনি অবব বুজানানি नांनाय অমহাইকে যদি পাল বাক্সা খাই সংগঠন মজবুত খাই খা বাক্সা খাই ফান্ডিলে তলাইকা অবক সাকসেস নাই বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার্স হিসাবে বুবাগ্রানি বুড়ি বদল হিসাবে जों বুবাগ্রানো যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানিয়া সাক পর্যন্ত লগিরি থানানি বাগৈ নাই নরক যতন খাথনি বাচা দেখনি নাই কোনখানি কবক নারক হামবাইতে কেসে গাंकाय आं एक्स प्रेसिडेंट एमएलए हिसाबै आं बरंनो पग्रुगो बरंनि बिपदे आपदे आं बाचानाय बरं जे समय आनो सामुं नांगौ आं दंनाय बुंनो फलग आं दं हामबाय बेलायखे आंनि ताकु मिडिया सनानि खाथियाव हामदों याफारि दिनै पैलासका आं दिनै हानि नखौ बुबाग्रानो आं याफारि गेदेर जे मानजाब फैनाय आंनि प्रेसिडेंट Kwtal एक्स प्रेसिडेंट दिनै आं चेयरपारसन जतन नाजे फाइ समानजाब फैनाय खाथियाव हामदों याफारि आंनि गावखौ आंनि मेसेज सिंखेंखा हाय दिनै 14 लक्ष दिनै त्रिपुरा साराव निंगै आनो बुबाग्रा चंगिरखा TWF ni advisor chairperson khlai ang khakau asawo eno bisas khai jiani buma bodol sombor guribu bukhuk sorong jotona anu logironai jini hani babu jini do hani weti brasan bangai ang bisas khai bo ang bahaino ani bukhuk sono asawo bisas khai borna ang sungnai jini mabu subida to jini greater Tripura ni jini bubagra sing samutare jini buri buma bodol khai romani संगठन करा फ्राई सामदां खालाया खाबो एबा आनि बुखु सोनो बानि आनि मनि बुखु प्रेसिडेंट औरनि एडवाइजर जिन जतनि तबाय आनि सरकार बना बा गबुजाव आं बर' बाय लगेरनाय बर' बानो लगेरलांथों आनि गिरफ्रासानि बांगै बुबाग्रा जिजोंनो फ्राई रमनि जंनो उजंजाबनि आं एडवाइजर चेयरपारसन जंमोन आं समाय दांगो दिनै जे आं जतनि जिनि गिरफ्रासानि बुबाग्रा लगेराव आनि बुखु सोनो आनि हामजों याफारि बर'नो लगेराय बर' बानो लगेरलांथों आं मेसेज आं आनि गबुजाव बाय खुम्बचब याफारि TWF ni Kwtal President Manihar Debbarmano yasagui Naharkha TWF ni joto Adongjwk song Raja Khoraguli ni simi Amit ni kokthum Chini Khorang